والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيا أيها المشتاق إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ونعيم واسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أمر الدائم يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد مصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل انتقاط قاطع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل انتقاط حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد مجلس
الوفاة خلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجعل من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح مستحيل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يشاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه، الوادي برهانه، المنصور في الوجود كرمه وإنسانه. تعالى ملك وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة فتوى عليها علما، وبسط له من فيض المنة الأجر في الأقدار الارتفاع. ورسل إليهم أشرف خلقه وجل دينه رحمه، لقد رددوا الأحزان بحلب هذا الأرض المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في موالد الشهادة والغيوب. فما هو إلا هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا القدر الذي درج من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل مهبوط. وجعلت رب وجودها أقلاف الوجود، ودرجت برد الأوالي بإكراس الزهرين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أسقى الأتقياء، السلام عليك
فيعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في ذكر الحكيم في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فمن فجد هذه البشارة وتلقاها بقلب كريم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضمن بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإدعاء والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والبلغ لله ما أمر بتبليغه بحلقه وصحبه ونفره أبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فدل في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وثمرا منيرا. فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بتوجه الصلوات وأتميها والتحيات أوسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية ورث فيها في ليلة الكمال وقام بحق العبودية في مواطن الحكمة لله وقبل عليه غاية الكمال. صلاة ينتصر بها والمصلي عليه به صلاة ينتصر بها والمصلي عليه به صلاة ينتصر بها والمصلي عليه به فيقصد في قلبه نور سيدعلك بحبه ويؤتوا بها بناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذي ارتقوا سموة المجد بكرمه فالتفيعوا من الأشرف الأسلي بوده ومده ما أعطى الأكوان بنسى ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص لبشر كريم بالتكريم والتكريم أفادت القدرة الباهرة والنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بينة التصوير في عالم المطلق الكبير عن جبل مشهود بالعين حاول واسلك بالمطلق وحسنة والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسناد الكريمة والبطون. فما من كل أمة إلا وتمد عليه من الله نعمة وهو القمر التم الذي يتنقل في بروجه يتشرف به مواطن الاستقرار وموضع خروجه ووصفت الأقدار نزلت بما قد وظهر من سر هذا النور ما أظهرت فخصصت به ما خصصت فقد واستقر في الأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة أن تمر في عالم شهادة البشر لا كالبشر ونور الحجر أفجر ظهور وبهر
فتعلقت همة راكم لهذه الحروف يراكم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين وخواص المؤمنين وترويح للمتعلقين بهذا النور المبين فإن تعب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزاني لا تدوين ما حفظه من سيار عشرات المخلوقين أما أكرمه الله بهم في مولده من فضل الذي عم العالمين فبقد آيات في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين والتعنت بهذا الحضرة الكريم ولا يتشوك إلا سمع الأوصاف العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويغفرن في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان يوم ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم عليه وبارك عليه وقد أمر القدم أن يخط ما حركته في المنامل إن استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما كتب إلينا في شأن هذا الحبيب الأفضل وآثر ليتشرف بكتابه الكرم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور الموضوع في هذه السورة والنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأني وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبي في الخلق وآخر في البعث وقد تحدثت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية وأنها ملاحظة خفية اكتسب من شاءت من البرية لكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسرق البطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه سيد عبد الله فهربه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حقها بالدورة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقالا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وضرب وقت البروج إلى عالم الشهادة لتنسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الموضوع لقبل هذه الذروة ومكنونة وجهرة مكونة والقول كله يصبح ويمسي في سور وبتهاي بقرب ظهور إشراق هذا السراج وجعلنا متشوفات لا
البروز متشوقا إلى التقاط وجه الكنوز وكل دابة تعيش قد بفصل عبارة معلنة بكمال البشارة ما من حمل يحمى في ذلك العام إلا تكفيها لهذا الغلام من بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. الأرض والسماوات متضمخات بعطر فرح بملاقة أشراش البرية أبوه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في بطون والظهور وظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائلة التشريف والتعظيم بورود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرم ولي هذا الحبيب الذي السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة والتبشير للعالمين تستعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المسطور لبرز نور كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور ووفد الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة إن هو الأمة أن يرضى عند وديه أمة تعنيسا لجلالها المسعور وبشارة لها في هذا السمات الممدود. فعذر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الهور عين من قسم الله له من الشرف بالكسوى والوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على قدره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور الأمود وبرز الملية المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
في كل موطن من مواطن البرد والمذهب وبشر عبادك في عبادك وساقي كؤوس إشراقك دار أهل عبادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخلص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بأشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن هدايتك وأن تبلغنا من شرف قربتي إليك وإلى الحبيب ذات آمالنا وتتقبل منا ما تحركتنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحبك وحبه من المؤدين ولحبك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنوبنا جميلة هي وسيلة إليك فلا تحيدنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين ومتوجه المسجدا بالله الغفران أن تقابل الغفران المسلم بالإحسان والسماء بما سأل والحمد بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب والوزارة وظاهره وعبد بركته وشرفه بجهاته وأولادنا ووالدينا وأهل قدرتنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم أهل الدين في جميع الأقطار منشورة وعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة وعلم مشهورة واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بدورة الحق في جميع النواحي والأبطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا للمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاسم الوسيل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالاسم الوسيل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالاسم الوسيل من جميع البلايا وفي الحرب المتين من الذنوب والخطايا وفي العمل بطاعتك وسلوكه في خدمة الظالمين وأبي توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وصلى وسلم على حبيب المحبوب بالأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه المنصور اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على ثلاثنا هذه وبينها ثوابا جزيلا وكرمك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرامه ثم سوادا مستتاب بذلك الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم سوادا مستتاب بذلك الأرواح كل الصحابة والقرابة برسول الله أجمعين ثم سوادا مستتاب بذلك مع نبي برك وإحسانك إلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا الأروح أبي مسعود بن أبي أبي سعيد بن هدي بن هدي بن هدي بن مسعود بن أبي إسماعيل هدي أبي سعيد بن هدي بن هدي هدي أبي بن عبد الله هدي أمينة بنت الرحمة هدي هدي بنت هدي بن مكة بن هدي بن هدي أسرة بن مسعود هدي بن هدي سنة هدي كسر بن سعيد هدي هدي بن عمر هدي بن هدي بن بن هدي بن بكر هدي بن سعيد Saudara Ibu Putra Asman bin Abdullah Tasir bin Abdullah Siti Anissa bin Amri Bukan ada bin Batas Perempuan bin Bukam Batu Kira bin Abdullah bin Binti Khadijah Asal bin Rizam Bapak Tamim bin Sis Al-Rasul bin Rasulullah Al-Binti Harana Rasulullah Nabi Ta'ala
حوسنا بسداد اللهم نور على القبور قبورهم وانظر عليهم الرحمة والمحبة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم وجعلنا منازلهم ومشاكلهم يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القرآن في قبورهم والنساء وفي القيامة شفيعا وعن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في اللسان وزيادة في العلم وبركة في الدين وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عن اللسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب خصوصا إلى رواد محمد خصوصا إلى أهل محمد وجعلنا هذه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Isi pulang lah, yang lain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Dani kya? Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa asyrafina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya hormati Al-Mukarram Abah Guru Fatul beserta rombongan. Yang juga saya hormati Guru Haji Muhammad An-Nur pimpinan Majelis Taklim Al-Mubarakah. Juga yang saya hormati Ketua Paguyuban Sedulur Nganjuk Bapak Haji Bapak Warno, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curhan rahmat dan nikmat-Nya. Dan pada malam ini kita melanjutkan pengajian rutinan kita setiap hari Selasa. Dan alhamdulillah pada hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Abah Al-Mukarram Abah Guru Fatul, beliau yang akan mengisi pengajian pada malam hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari itu memberikan waktu kepada Al-Mukarram Abah Guru Fatul, waktu dan tempat kami haturkan. Tes 1 2, ehonya hilangkan ehonya.
Kalau bayapsian bayho, kalau pengajian ehonya hilang. Jadi supaya nyaman didengar. Tes 1 2, bersilah Bu. Tes 1 2. Tes 1 2. Masih kan? Apanya tuh? Ya. Tes 1 2. Kita mulai. Sebelum kita mulai, supaya majelis ini diturunkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon yang di luar masuk itu. Di dalam kitab rahmat Allah, ampunan Allah itu turun di dalam dulu, bukan di luar. Kalau pian di luar sisa kena sayang. Jadi bagusnya di dalam lah. Di dalam. Masukkan, kita masukkan. Rahmat turun itu di dalam, baru di luar. Itu ada di dalam kitab. Wah, ayo Mat, sana Mat. Teng nenek. Kita mulai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim al-mubarakah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, khususnya anak-anak kami, Haji Muhammad Anur beserta istri, keluarganya, khususnya anak kami Ustadzah Fauziah. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu mulia dari Tarim Hadramaut, Ustadz Haji Muhammad Asren Saputra. Beliau ini baru setengah bulan tinggal di Samarinda, selama di Tarim pulang, tapi sebulan lagi mungkin kembali lagi ke Tarim gitu untuk menuntut ilmu. Doakan mudah-mudahan hajat sidin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali walaupun kesibukan kita lah yang berbeda, sibuknya luar biasa, tapi masih menyempatkan bisa duduk di majelis taklim seperti ini. Khususnya ulun sendiri baru kawan malam ini, karena 1 bulan itu cuma ada libur ulun setiap malam itu, dan ini pun dari habis misi di Masjid Kirliya Al Khair yang besar itu langsung ke sini pulang. Sore ada, malam ada, malamnya ada pulang. Doakan mudahan sehat. Kita lanjut langsung mulai. Mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari duduk di majelis taklim seperti inilah. Ilmunya didapat, hikmahnya didapat, mudah-mudahan dapat mengamalkan seperti itu. Karena orang yang jauh dari ilmu, orang yang jauh dari majelis taklim itu sangat-sangat rugi. Imam Hasanul Basri mengatakan kalau kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari orang alim, ulun minta maaf, maka tahu banyak hidup kita seperti binatang, kata beliau. Jadi hidup ini jangan jauh. Pesan Imam Ghazali di dalam kitab pun ada, jangan jauhi orang-orang alim, orang-orang soleh. Karena dengan nadrah pandangan orang alim itu, salah satu padilatnya adalah mewajibkan diri kita lepas daripada azab kubur dan azab neraka seperti itu. Makanya kalau pian pengajian dimanapun, kapanpun dan siapapun, sekali lagi namanya belajar itu mubasir, pandangan langsung tanpa terlindung. Dengan sebab pandangan orang alim itu, maka diwajibkan diri pian lepas daripada azab neraka seperti itu. Kalau kita terlindung, sangat rugi dan sangat rugi seperti itu. Usahakan dimanapun pian, kalau mengaji namanya mengaji, belajar secara mubasir, pandangan langsung. Karena bukan ulun pandang orang lain lah, ada anak-anak ulun dan alim-alim, lulusan Tarim, Lukman segala. Nah, sebab pandangan-pandang mereka itu dosa kita terhapusi. Dan sekali lagi di dalam beberapa kitab
kita diwajibkan lepas daripada ajab neraka dan ajab kubur. Nah, mudah-mudahan pian menyadari kita duduk di majlis taklim ini perlu, tapi perlu aturan yang diatur. Dalam kitab Al-Jamaah Sifat banyak dijelaskan, tapi kita banyak tidak peduli dengan adab tersebut. You understand? Oke. Jauhnya di sampean, jauhnya di Jawa Timur, di Madiun, Nganjuk itu terkenal apa yo? Pecel. Karena ulun bisa habis misi subuh di Masjid Pelita, Masjid Ihya Ulumuddin itu sering dibawa makan di Nganjuk, pecel Nganjuk. Itu luar biasa, sebungkus kada cukup, pasti 2 bungkus karena nikmatnya luar biasa. Mantap orang Nganjuk. Kan sebelum misi di Pelita tuh, kadang di Masjid Ihya boleh pasti dibawa makan. Kan jadi makan di Nganjuk tuh. Talunya double, ayamnya double, apanya double gitu. Nganjuk tadi lah. Oke. Kita mulai maksimalkan waktu berapa kan? Tank sampai 9:30. Tapi pian dapat ilmu malam ini. Ini ulun ambil di dalam kitab Al-Majalatus Saniyah lah di halaman 62. Di dalam kitab Al-Majalatus Saniyah Rasulullah mengatakan begini, jika seseorang termasuk kita yang hadir di sini, kita khususnya kita telah, jika kita berdiri di dalam sembahyang kemudian kita tuh mengata Allahu Akbar, ngerti? Mengucap Allah itu bisa batal kalau kada sesuai dengan tuntutan hukum syariat. Apalagi ajan, sekali-kali lah tolong laki-laki ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah berpaget. Boleh kalimat Allah kada boleh diputus. Kan ada aja tuh Allahu Akbar, Allah berpaget. Itu salah satu kemungkaran di dalam ajan. Jadi bersambung kalimat itu. Nah, kalau kita sembahyang berdiri, kemudian kita mengata Allah, Allah jadi panjangkan. Lah jangan huwa batal. Allahu Akbar batal, Allahu Akbar batal. Huruf Arab kan ada huruf E. Kan ada. Paham sudah? Allahu Akbar seperti biasa barunya dipendekkan. Sempurna pian mengatakan itu, mengatakan Allah Akbar itu, maka Rasulullah mengatakan sempurna pian mengatakan diganjar Allah, dibalas Allah, kita seperti maulid, seperti bayi yang baru dilahirkan, dosa terhapus. Baru cuma mengatakan Allah Akbar sempurna. Ulangi, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Betul. Sempurna pian mengatakan Allahu Akbar itu ganjarannya luar biasa. Kita ini seperti nang bayu dilahirkan, hapus dosa. Ila dalam kitab kecuali dosa-dosa yang kada bisa dihapuskan. Makanya di dalam kitab itu kan ada dosa sugro, ada dosa kubro, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar Imam Ghazali mengatakan ada 10. Nah, salah satu itu Sarahul Qalam, banyak bepandir, biar paham lah. Banyak bepandir itu termasuk maksiat batin, dosa besar di situ. Ketemu kawal bekesah, membuat dosa. Kalau mati dalam keadaan maksiat. Nah, jadi kalau orang mengata Allahu Akbar sempurna, itu seperti yang bayi baru dilahirkan. Mudah-mudahan dosa kita terhapus hanya dengan baru mengucap Allah Akbar tadi. Pertama lah. Kemudian biar mengucap a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ingati tertinggal a'udzubillah semakruh sembahyang. Jika di rakaat pertama dan rakaat kedua, itu dalam fikih. Rakaat pertama Allah wajah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam tertinggal a'udzubillah parkah biar. Ulangilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillah setiap rakaat pertama dan rakaat kedua disunnahkan membaca a'udzubillah.
Kecuali rakaat ketiga, keempat tanpa auzubillah. Rakaat pertama dan kedua membaca auzubillah. Jadi tinggal auzubillah, ingat ibalah auzubillah. Karena rakaat ketiga atau rakaat keempat cukup bismillah ya, aja lagi gitu. Kan banyak orang tuh langsung apa nyaring, disunnahkan sir, artinya perlahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Nah, itu. Jadi orang mengucap auzubillah itu ditulis, wakatoba aja ditulis, Allah Ta'ala baginya tiap-tiap selai bulu di badannya satu kebaikan. Berapa bulu awak kita karena ketemu. Kita berjanggut karena kau hitung janggut. Rambut karena kau hitung. Nah, orang yang membaca auzubillah itu berapa bulu awak seperti itu kebaikan didapat kita. Jadi jangan ditinggal auzubillah. Paham sudah? Paham? Auzubillah. Jika di rakaat pertama dan rakaat kedua, itu aja disunahkan membaca auzubillah. Bahkan sebagian ulama memakruhkan meninggal. Karena di dalam kitab An-Nah banyak yang makruh dan bahkan digawi orang. Kita ini banyak tergawi yang makruh sembahyang daripada. Makanya sembahyang kita hampir kada diterima, Bil. Kenapa banyak yang digawi yang salah ini? Karena kita jauh dari ilmu. Masuk majelis ini karena sesuatu, karena satu sebab, karena satu tujuan. Seharusnya kita ke majelis ini setelah istiqomah, ulangi, jangan karena sesuatu. Niatkan belajar, mencari ridha Allah, menyenangkan Rasulullah, kemudian untuk mengetahui hal-hal haram. Selamat pian membawa niat itu. Makanya orang yang mati masih niat menuntut ilmu itu sederajat dengan Nabi. Kita kadang hidup dengan Nabi, kadang ketemu. Kedudukan kita kadang sama dengan Nabi di dunia ini. Tapi kalau pian masih menuntut ilmu, tapi niatnya tiga, mencari ridha Allah, menyenangkan Rasulullah, kemudian mengetahui hal haram, mati pian sederajat dengan Nabi. Hebatnya orang menuntut itu. Kenapa kita banyak salah ibadah tadi? Karena kita jauh dari majelis ilmu. Mudah-mudahan saudara ulun di sini jamaah sekali lagi, tolong dimanapun pian berada, jangan kadang menghadiri majelis ilmu. Kalau pian beribadah ke masjid, sembahyang, pian bersedekah, pian berhaji, itu menunjukkan pian yang hendak minta ampun kepada Allah, pian meminta rahmat kepada Allah. Tapi kalau pian hadir ke majelis taklim, itu berbeda hasilnya. Bukan kita yang meminta ampun, bukan kita meminta rahmat, tetapi Allah yang memberi ampunan berdahulu. Pian ke masjid raya, pian minta ampun kepada Allah, pian cari berkah, pian cari pahala. Tapi kalau pian ke majelis taklim, beda. Itu Allah langsung memberi, bukan kita meminta. Bedanya di situ. Kan makanya jangan sampai kada hadir di majelis taklim. Paham, Bu? Oke. Dia majelis di sini seminggu sekali sempatkan hidup, jangan ngira. Pian berusaha berdagang, alhamdulillah. Makanya di masjid Segiri itu loh masjid setiap minggu. Salah satu orang yang kada ditanya mati di dalam kubur, kada ditanya di dalam kubur, kada disisai di dalam kubur. Bahkan sebagian ulama mengatakan matinya mati syahid. Itu adalah golongan pedagang. Tapi pedagang yang berjualan yang bisa menyempatkan hadir majelis ilmu. Pinter sebanyak amalan, pinter berjualan di Citra sini, alhamdulillah. Kalau sebanyak amalan, nang wajib aja, tapi sempat ke majelis taklim, mati pian aman dari ajab kubur. Hebat kalau pedagang, karena Nabi memuji pedagang, tetapi Nabi pun mencela pada pedagang. Tapi pedagang mamlak itu tadi, hadir di majelis ilmu. Paham kira-kira? Tolong pian jangan hadir majelis laki-laki kata perempuan, apalagi laki-laki. Dangari laki-laki lah. Kalau pian kada hadir majelis taklim 400 dosa jumlahnya. Urutan yang ketiga, seorang laki-laki, ayah, bapak yang membiarkan kebodohan terhadap rumah tangganya, istri, anaknya bodoh gara-gara pian kada ke majelis taklim. Pian jangankan masuk surga, mencium surga aja kada. Itu laki-laki. Hati-hati kada belajar agama. Biarkan anak membuka aurat. Biarkan anak pian kada berkerudung keluar rumah. Sedang pian ongkang tiap malam tahajud. Piankan jangankan masuk surga, mencium surga aja kada. Bagi laki-laki hati-hati. Makanya belajar majelis ilmu. You understand?
Nah, itu. Malas belajar apa ruginya pian belajar malas? Rugi, udah percaya pian. Dalam kitab Syarah Miftahul Daratus ada Ustaz Aswen. Malaikat ini diturunkan ke dunia nih. Mulai zaman Nabi Adam dibangkitkan manusia dikubur. Fulan bin Fulan, ini ada salam dari Allah. Ujar nang roh tadi, ini wahai Fulan, Fulanah, ini pesan Allah. Allah hendak menghidupkan engkau. Apa yang kau kehendaki? Roh ini ditanya, apa yang kau kehendaki wahai roh tadi? Ujar roh tadi, sampaikan kepada Allah, aku ingin hidup kembali di atas dunia. Kemudian ujar nang malaikat tadi, seandainya Allah mengizinkan engkau hidup lagi di dunia ini, apa yang kau inginkan? Seluruh mulai zaman Nabi Adam roh itu bicaranya sama pian. Ulun temukan dalam kitab Syarah Miftahul Daratus ada. Roh itu berbicara sama, apa permintaan roh itu? Kami ingin duduk di majelis ilmu. Paham? Orang yang kada duduk di majelis taklim itu berarti pintar orang di dalam kubur. Orang di dalam kubur ini minta hidupkan kembali supaya bisa duduk di majelis taklim. Pian yang hidup di dunia kada turun, sangat rugi hidup ini. Nah, diam, malaikat lewat. Paham bu? Hadiri majelis taklim, hadiri. Jangan malas. Hidupkan kembali orang itu minta duduk majelis taklim. Kita hidup segar gini kadang majelis taklim rugi. Oke, yang kedua, auzubillahi minasyaitonir ditulis sebanyak bilangan bulu-bulu awak kita. Berapa bulu awak ada disebutkan. Kemudian kalau kita membaca Fatihah, sempurna Fatihah tuh, maka yang diganjar Allah seolah dapat pahala naik haji dan umrah yang sempurna. Nah, membaca Fatihah ini kada sama. Ulun kada pasih. Kada semua orang bisa baca Fatihah pasih haji. Sulit. Kecuali orang-orang memang ngambil ilmu Quran. Kalau ulun kada pasih, jujur aja, makanya ulun kada wani jadi imam. Keliling ulun masjid maghrib, Isya putar, subuh, jam 2 semana aja misi masjid, ulun kada wani jadi imam. Karena bacaan Fatihah kada pasih. Karena dalam pikir itu kalau cedera satu huruf Fatihah batal. Makanya qoli mengikut umi batal. Orang tuh pasai bacaannya Fatihah, ulun jadi imam, batal yang pasai nih. Ulun tahu diri baca ulun kada pasai. Tetapi sembahyang itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Orang ahli Quran mungkin pilihnya bersih, qaulinya, tetapi pilihnya belum tentu. Kalau banyak subuh misi imam, batal di hadapan ulun. Karena mengerti fikihnya. Baca Fatihah sempurna dalam sembahyang dan sama dapat pahala naik haji yang sempurna. Naik haji berapa sekarang? Sulit kalau. Tapi pian sembahyang baca Fatihah sempurna sama dapat pahala haji yang sempurna. Apa balasan Allah luar biasa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, baik membaca bertartil. Makanya dalam fikih lah orang nang R-nya tahulah betagel Ar-Rahmanir-Rahim mundur ya jadi imam makruh. Boleh kayaknya jadi imam boleh tapi di lingkungan keluarga. Kalau di masjid kada boleh. Ada imam nang pilek kurang muntai bilang berapa harga. Kalau orang Jawa kan ada pilat palah dada. Itu orang Banjar aja nang pilat tuh harga berapa harga. Paham sudah? Nah, jadi pengen baca Fatihah di dalam sembahyang sama pahala naik haji. Luar biasa lah. Oke, dikit lagi. Kemudian apabila kita rukuk itu sama bersedekah seberat emas setimbang tubuh kita. Rukuk tuh nah. Ini kalau tali kalau ulun berdirilah, ulun di mana aja misi pasti praktek pikirnya. Minjam satu, sana. Jangan kalak. Sana. Sama Umar kah? Ini yang banyak gagal. Loko. Nanti lah. Nah sudah.
nang dilarang dalam fikih itu ketika pian rokok kene. Maju sini muka di muka. Sama-sama Allah. Ingat kalau kawa rokok itu kalau bahasa fikihnya pasang papan, pasang cangkir, kada tumpah rokok. Yang dilarang dalam fikih itu tangan pian di sini mandap. Di paha. Lah dilarang nih dalam fikih nih. Di paha atau melampaui lutut di bawah. Paham? Oke, sudah dapat kalau ketemu sudah. Di paha makruh, lewat dungkul makruh. Cuma mandap tangan pulang berpingkuk. Nah, ini larangan fikih nih. Jadi kalau menempatkan tangan ini, kelindunganlah. Ini kada boleh berkutub gitu loh. Maka sunnah diunjurkan. Rokok. Ini kayak ini nah, ini makruh dalam kitab Anah, makruh. Kelewatan. Makruh. Kelewatan. Lah, tanah naik, makruh. Kalau pian masih sembahyang seperti ini, apa balasan Allah? Kadang menyempurnakan Allah, sedang pian kada ujur. Dan kayak ulun kana. Nah, bebebet. Paham? Ini nang kada ujur. Kayak ini pian. Berarti kada sempurna. Makruh. Tunduk lagi kelewatan, makruh. Pian diganjar Allah, mati pian bukan dalam keadaan husnul khotimah. Paham? Tangan jangan dikapit. Luruskan. Lurus, ini nih, lurus. Nah, ndak papan, ala banyak pas. Tapi nang kadada ujur. Kalau pian gini, mati pian kada husnul khotimah. Tunduk, mati kada husnul khotimah. Seperti itu. Oke, sip. Paham sudah? Paham sudah? Enggak ada sembahyang aja. Saking malasnya tuh nah. Kelewatan juga makruh. Kada pernah husnul khotimah. Sia-sia hidup. Paham lah pian kenapa orang yang mati husnul khotimah, kada husnul khotimah itu hanya satu, neraka jahanam jawabannya. Nah, itu. Makanya orang habis sembahyang tolong pasti dibaca ya Allah biha bihusnil berapa kali? Salah marah 3 kali. Kita ulang. Paham sudah? Nah, rokok toh. Jadi sempurnakan rokok toh. Bila ada rokok tuh ciri mati kada husnul khotimah kan. Kayak pacarannya belajar baik-baik. Oke. Kemudian rukuk. Kemudian pian membaca subhana rabbil azim wa bihamdih. Itu sama pian membaca sekalian kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Kitab tuh banyak. Tapi yang kita imani 4. Yang wajib dipelajari 1. Paham? Injil, Taurat, Zabur wajib diimani, tapi kada wajib dipelajari. Nang wajib dipelajari itu Quran. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak nang belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Kada ada istilah terlambat. Pian mun kada bisa membaca Al-Quran, karena di dalam kitab itu dikhawatirkan pian kan karena ditanya roh pian wa imamu, siapa imammu? Kada baca Quran. Kalau pian membaca Al-Quran, ruh itu akan menjauh wal Qur'ani imam. Quran imam. Paham? Nang kada bisa belajar. Belajar kada ada istilah terlambat sebelum pian masuk kubur. Resiko orang kada bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi istilah terlambat itu kada ada. Lah. Subhana rabbil azim bihamdih tadi. Nah, mungkin itu aja untuk sampaikan, kita sambung pula kebetulan kita kedatangan tamu Ustadz Aswen. Kita beri kesempatan beliau misi memberikan pencerahan ilmu kepada kita. Kalau lah Janur misi juga. Ulun setemal aja lah. Ulalah bujur biasa.
tadi misi di mana-mana, jadi belum beri kesempatan Ustaz. Baru sepatah 2 patah kah, apakah nasihat? Aja dia kira apa? Nasihati kami ini jauh sempurna ilmu. Pian datang, alhamdulillah. Ini aja lah. Nah. Di muka sini aja, nah, muka, Ustaz. Nah. Kita dengarkan tausiah diniyah, walaupun nggak ada berpanjang lebar lah. Banyak yang sampaikan, tapi ada kejujuran dari tamu. Kita beri kesempatan tamu lebih utama karena sisi hukum adab seperti itu. Lah, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah, dari sana. Orang ini tawadunya luar biasa. Alih orang. Sudah, nikah. Saja. Berdiri ya duduk. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa katsiru mazidah. Nah, serahkan aja. Kalau serahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang berhormat hormati Bapak Guru Tutur dan Sahibul Majelis Haji Ahmad Nur beserta keluarga serta jamaah yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya kelak. Sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga Allah jadikan wasilah majelis ini kita berkumpulnya nanti juga bersama Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Turun, saya tahu sejujur mau ngomong apa nih nggak tahu, karena imtithalul amr, mematuhi perintah dari guru. Jadi menyinggung tadi yang masalah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ta'lim, maka itu salah satu nikmat besar. Sebagaimana Allah memberi kita hidayah sampai kita bisa tergerak, hati kita, kaki kita bisa sampai berkumpul di dalam majelis. Karena banyak sekarang orang-orang yang merasa dirinya sudah alim, sudah pintar, sudah kaya, maka majelis ta'lim ditinggalkan. Jangan ke majelis ta'lim, bahkan sholat berani ditinggalkan. Makanya sekarang nih kita lihat kebanyakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ta'lim ini orang-orang yang apa bahasanya itu, waktu kerjanya banyak, waktu kerjanya padat daripada orang-orang yang sudah memiliki uang banyak, orang-orang kaya, tapi malah bersantai-santai, nggak mau ikut-ikut majelis ta'lim, majelis khair seperti ini, majelis, apalagi tadi kita baca maulid, yang mana kalau kita baca maulid ini banyak sekali faedah-faedahnya, banyak sekali turut rahmat. Kita menyebut wali, menyebut orang-orang soleh, itu sudah menurunkan berkah. Dzikrul auliya tanzilur rahmah. Kita menyebut orang-orang soleh, menyebut wali-wali Allah, sudah turun rahmat-rahmat Allah. Bagaimana kita sudah membaca maulid-maulid Nabi, kita mengagungkan Nabi, kita memuji-muji Nabi, apa yang turun? Allah bakal kasih kita syafaat, insya Allah. Nabi Muhammad juga gak bakal biarkan kita terbakar oleh api neraka asal tidak meninggal majelis ta'lim. Karena kebanyakan orang sekarang kita lihat yang tadi, orang sudah merasa banyak rezeki, hidupnya lancar semua, tapi merasa majelis ta'lim nggak perlu, sholat disepelekan, sholat dilalaikan, ditelat-telatkan dan sebagainya macamnya. Itu perlu kita ketahui semua,
bahwasanya ada yang namanya istidraj. Yang namanya istidraj itu apa ayatnya? Lanjuran. Lanjuran kan? Lanjuran gitu. Ayatnya tuh wanumli lahum liyazdadu ithma. Dan kami biarkan mereka dosa-dosa mereka itu bertambah. Walahum adzabun muhin. Dan mereka mendapatkan azab yang hina, yang sangat amat hina. Nah, dan mereka itu tidak menyadari bahwasanya mereka itu sedang dalam lanjuran itu, dalam istidrajan itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang seperti itu. Makanya alhamdulillah kita ada Haji Ahmad Nur. Alhamdulillah, walaupun sekali majelis ta'lim usahakan hadir, jangan sampai ditinggalkan. Karena itu yang menghidupkan hati kita. Jangan sampai merasa kita sudah tidak perlu lagi dengan majelis ta'lim, apalagi tidak perlu dengan dekat dengan para ulama, orang-orang alim. Alhamdulillah kita di Samarinda banyak majelis ta'lim. Cuman tinggal kita aja milih mau masuk majelis ta'lim yang mana. Karena kebanyakan orang juga milih-milih majelis ta'limnya. Ada yang pengen majelisnya yang cuman bahasnya santai-santai, cuman pengen nyari yang apa bahasanya sekarang yang mudah-mudah, yang mudah-mudah, yang viral-viral sekarang, yang kalau ada maulid-maulidnya seru-seru. Nah itu yang penting jangan ditinggalkan. Cuman lebih afdalnya kalau kita bisa menghadiri majelis ta'lim yang mengingatkan kita tentang hukum-hukum syariah sekarang. Karena kebanyakan kita sekarang hukum-hukum syariah ini banyak disepelekan. Sekarang kebanyakan kita belajar pengennya langsung ma'rifat, hakikat, tapi syariahnya yang ilmu dasarnya itu belum benar sama sekali. Sedangkan Al-Fakir sendiri, saya sendiri belajar tentang masalah wudhu di Tarim itu lamanya Masya Allah. Untuk belajar wudhu aja, tentang wudhu itu lama. Bahkan kalau mau ngomongin masalah marifat, hakikat, apa segala macam, itu belum jauh masih. Makanya yang perlu kita betulkan sekarang yaitu ilmu-ilmu syariah, fikih kita, bagaimana kita sembahyang, bagaimana kita sholat, seperti apa yang Abah Guru tadi jelaskan, bagaimana kita cara wudhu yang benar, bagaimana sholat kita. Jangan cari amalan-amalan yang sudah dikasih tahu oleh guru-guru kita, tapi syariah kita, sholat kita masih rusak. Bagaimana mau dapat amalan-amalan itu, tapi kalau yang dari awal fondasinya itu belum benar. Dan itu, jadi jangan tinggalkan majelis ta'lim. Alhamdulillah kita seminggu sekali bisa hadir, kalau bisa 3 kali juga, alhamdulillah sudah nikmat luar biasa. Apalagi di majelis ta'lim Abah ini, setelah majelis ada dapat makanannya juga. Tapi jangan diniatkan buat cari makan. Yang pertama ilmunya. Ya, jadi sekian dari saya. Sebenarnya saya tidak pantas buat berbicara di depan antum sampean semua, karena saya juga sama-sama masih belajar. Cuma karena perintah dari guru, saya memenuhi permintaan dari guru. Kurang lebihnya saya minta maaf, minta redha, minta halal. Langsung. Udah. Biar pendek dah. Jalan. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم احسن عقوبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بحق الخواتم بسلطاتنا يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم.
ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشهادة إدوامها ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.